Aku thuming tuninga KR colony sangai pro anti komram khuhi pathen lung set zara minu mi patharap hai derhat darhat khana mi pui tak sanjara kaniku 6 July 2009 ning milai somlaman li in Sri Sadokpam Diren Singh nenga input lai in chozo hai aban joma upa hai nunga komram sa hai sik invai na komram khupui ingkhat achang theina sik dia in salar taga haikatlan haya AD 2010 kuma milai som hayin mun anhai lo sano hingin aban bana in lo sade atunchu pathen tamantu komram khote ka chang thai inkhata in lak somranga le in hi katuk zo me khoraming kaniku somlengkhat December 2010 Saturday ning pu LT ina mipui joint meeting kanaya khuraming phunasika mipui malung mandonna rina phat kanaya raming manli suggestion hand lo hai khachu aman ke pena phai chungchun ani tukna ram hoimun anthum tukna kom colony manli tukna komram colony khawga KR colony hiva raming begnumna azar hai risutna aban bana hai innaya pu LT kom in hiva khusam pritukna sika anput KR colony tia darna kahai neya mipui neng vanguard a trong matlungna kahai neya changjara tinala intruya mipui inum khazokha angai ngaya changjara so tizara mipui mantratna lay innaya busak sumna kanaya puke leipa ngamin achaina darna anaya KR colony tia hingin khuraming lay in phwa ke KR colony fellowship input na kaniku 25/7/2012 ning pu M amang as ason LT com as munkulen kana rater al renengam yei sengi in re inbegna kanaya sangai prowa ko om KR sa aini hai pathen mai cham samthei na sikle hai khada tichu in reng khudeng thina buina in park na kana me in rat tu na sik ti zara fellowship in khatman put sorry di manratna lai in neizo manratna dungzuya kaniku 29 July 2012 ning pu LT com garasa ama in kai pen KR colony fellowship punsutna lai in neizo pu M amang in speaker lai ka changa be holy for I am holy First Peter Arupingkat alam 16 hi fellowship team ingkada miring 45 in service ka chan lay in naya put sutna lay in neizo fellowship leader say installation part KR colony fellowship sangai pro Imphal West hi phachom khachu lamkakai omlo mipui taman rada lay in ronong tak phadung zuya 4th Sunday tukna 19 August 2012 kani khuning Reverend Asong Mangte kanbega lamkakai hai loman rukna darna anai pik zoong fellowship lamkakai siga manrat jo kachu pu M amang pastor kana pu LT com secretary fellowship jamna in ringna fellowship hayin put sudrawang hairukip awa le warup le kachanga puikatuk amun o magzara hai khada darna nailai ta khusur thi in kandambur hai lo suda amen chaiter lo ring khu kan lei mangna phat tam tak lei ko om khusur top thuk kara
lam thrat magzara mi pui malung tlasam lai tak mahi thei ka changmak ni supui tharap in malung mathok na la intruya fellowship sik tia darkar ka chang ta tak ku choi anin thupuya mathok na ani lai ka nei hei khachu pu song passer 2 in sungin khungin khat pu di wilson in sungin walklong in khat pu rene thang in sungin missionary box pi kim khunai in sungin side table in khat khan pi irene in sungin chair an hei tuk suda khan aralak inum chanan leinai hengin fellowship kan hei manga Kaniku 16 December 2012 ning amha in kai pen Advent Christmas kan lei mangzo banjo mahaigatla nunga pathen in thupui nazara 2013 kumhi church munlon siga in mun kanai seng in laga ser lising som ni reitum som ranga sam in train kan naya approximately 74 into 40 square feet lim kalen rakin hai in nei la intriya ka khe chada khang tau na sikti zara department in khuma committee hein sam sujo khai kachu church building committee festival committee khana mission committee committees haile fellowship lam ka kai haile ranak taka 2014 ko mahin chu pathen bek in mantung sut magzam bak tina mandon na inkhada taksan thaila in ngampui ka chang kantangam bek group fellowship minu mi pa supui ulanai heineng pathen bek in zara injak dalhona in thupui na darna lekase ong kanse nazar kara malung kalen tak ani haiman nei pek zara duning kaniku 12 April 2014 Saturday ning hin hiba kyar colony back in hi mi pui pathen lung setna pumkhat changna truna malar sut zara hiba back in hi tuning chu mi pui mai ko nga pathen ang sunga ni tuk sut tar ka changzo parakip a komrem khule akaring back group chang thak raso patheni nikhenget chunga wanga pigment changraso tuninga care colony sangai pro tia komram kho ong phut na tuminga jinga kai dan hum kachu phan khada kai hi sangai pro mun khada ren house le komeng purnima si ren house inta khawakhan wang si na kani ni ti si ni khat hi kannu hi dam lo hin phai le ko honga selasum ale omak yar khan ren house tia anda selasum kan leim hangso khawakani ning ta khan in kapunu purnima si le ko honga ren house le pek tarmo khawakhan aman katuk ale ra sayunga kan malung laikana rang rakan sangrama khanan phut hiwa sangai pro area hin aini on land amhun khat kang khatir achanginuma ni nain chu hitu agathasik mo tina mandana kan sangrama kan laineya darna kan lai nain man phut yoke khawa thige takhan haikatlan onga hiwa tuninga komram colony sangai pro anti first phase milai somla man lin aman kai hiram kan leide pha khangkhan haikatla banjoma abana komrem tlangai ke sionga hinghin komrem nunga sai siga education zone kha changyar sangai pro area hin nunga ni sai siga imun ingkhat de phana nairi tina thumingi kan heiria pathen lungse na yarla mi pui tak sanayar tuning chu in la 85 ai ga tuk yonga ke kana hiwa sangai pro care colony kho hiwa hi 6 July 2009 ningan phut register kan nei toman phu yo ke kana hiwa komrem kho pui tuk ni siga ran hak taka ai ke tan pioneer ni ti sik in chu pu mang te kana ke neng voi karung kana kai kan kaloi no kai ni man li hin haigata no pioneer khada hiwa sangai pro hi hain phut chuti hi kari no ma ke intria hiwa care colony sangai pro komram colony sangai pro khoram hing hi hai khong mo hain phut ni tino injo hain pho ni tino injo 2010 December date 11 ning hin mi pu intup na kan nai
หิวหินากะยาวโคโลนีหินากะยาวหิจิรูไอโมลโกมขณะอารักเก mainly โกม in majority กะจังอะอากอมุงกะจังอะมีติ้งกันให้โตพาได้เห็นโครมหิง suggestion ให้เปกะพายจงจุนตีรีกตีกอมให้ขณะนี้อุนายจิรวยขันเรมห้อยมุนตีรีให้กอมให้ถ้ารับอินโกมโคโลนีตีรีตีน่ะให้กอมให้ขณะถ้ารับอินง่ายง่ายเวนกะละมันก็ยนันได้มาโชกอมเรมโคโลนีเกียร์โคโลนีตีน่ะเขาว่าตีรีตีน่ะให้กอมให้ขั้งขันพาบซ้อมขัดอินทีนักันในอาศัยนามิปีมันทันนะกอมเรมโคโลนีเกียร์โคโลนีตีปาฮีมันทันนะในสังเลเบลนิตยอากอมากยาปูเกลไหลปังงามินอาศัยในดารณะในยหิงเห็นโครมิงไหลอินโพเกอาทิตย์กตะขัน2012อะฮิว่าเกียร์โคโลนีฮีประเทศไม่จำซ้ำนะในดีกันที่ first fellowship ฮี29 July 2010นะครับขันกันให้พูดเสด็จอาบ้านไหนก็ตามน้องอ่ะมีปุยลุงเสนาประเทศอินทปุยนายาระ2014 12 April นิ่งหิน Church dedication กันให้นายตุนิ่งกระตุงเห็นอินลักชมและรังอินกันดัวสังไงโปรที่เกียร์โคโลนีกันเดพาและก็มงเกฮิว่าคู่ฮีนุงะกอมเรมไซส์สังยาระตัวสังเงนอมาฮิว่าสังไงโปรเอเรียติงเห็นข้อมูลเดียพาเห็นนักยาวนุ่มนี่อมินจูขันอมชุมดีตินะกอมเรมกลางตรงมาตรงกันให้ในจุยอีเซงกันทีนั้นจังรัศอินป่าเอง God is over the moon. He's crazy about you. His love is so true. God is over the moon. God is over the moon. He's crazy about you. His love is so true. God is over the moon. And if you wanna know how much He loves you so, just open up your eyes. And if you wanna see how awesome He can be, then open up your heart and soul and mind. Hey, admit to God you're a sinner and repent to Him. Believe that Jesus is the Son of God.
Here and now, make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. And now we're turning our hearts to you. And oh, we'll never stop loving you. Come on. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. Come on. As we declare your praises. Whoa, oh, 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 From the start, here we are to collide with your love. Oh, every heart set apart just to be where you are. And now we're turning our hearts to you. We'll never stop. We'll never stop loving. Come on, let's praise Him tonight. Play it, shake it. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. As we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. Come on, put your hands together. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Oh, this is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. We're gonna lift your name higher. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we sing it. We declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. As we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. Come on, make some noise for Jesus. Rumput run tatlo, sing me tatlo. Ito po'y sing me, oh mamemo. Kung sa remon ka anzona, rata day derlo, alam in my name. Oring Krista siga, kang terga try. They darlo hey, alin mang maglan. At mang haiso, ni humansu, rumpunay nga ay narising. Anti Nazara mo alay besi.
trun got long, me got long hair, hey. In drum we sing me, and wrong a hair, and wrong a hair. In tube we sing, oh my memo, nirong pun ale, de kamandaru. Oring Krista si kang terga try. They dar lo hey anin mamaglan. An mang hay so ni hok manju rung pune nga hay narising anti nazara mo alay pexing men. Ring trun got long nilat lumag hey. Lung posisyon ng umabigchen, ralay huy na mong kasiging, dalan lunarong pudrun lozori. Oring Krista si kang terga try. They dar lo hey anin mamaglan. An mang hay so ni hong manju rong pune nga hay narising anti nazara mo alay pexing men. Ring trun got lost, sing me and wrong ni they hay kam kon mo kaong so. Ring rong sing big sun sorry, ladung hair magning, ladung hair magning. Oring Krista
ประเทศกำมันปากมีรกิบแหงจิงการกะหุยประเทศลุงเสดินตุนิงกะตุนิริงคูอลาบซาปิกเมนะผาวงคลิมเตียจังอินุมหิงว่าตรงที่นัทไทยพางกันกทัดไอ้นี่กรมพรม ISTV เฮอันนี้ดาปิกนะจุงอาเดกาอันจุงอาการปะนักพงตุนจิงการหินบงคลิมไอ้นี่เฮนจะนี่สมจิกากตดานหงกจูคริสต์ตรงกทัศสิกาไอ้นี่ฮีตูเมโมตีขยิงตีไกดานหงประเทศหนึ่งเดรีมันปากสิกาเลกามุกสิการหุยกสุอาการหิงทักกันหิงนักการรุงปูกันปากันประเทศบ้องขัดเลยมาจังอินุมอัจจินาจินตุกไอหินตุนิงหินตรงที่ไทยนาดาลฮอนไปองตรงเทงทุกตาความเหกันมันรัดคำกระที่ไทยสิริงคุณละหับซาเปียงกันหัวฮาเลลูยาจุงนุเป็นกันประเทศกันมันปากเจบ้องขัดเลยมากระที่ไงกันการะนางอัตลากปิกโรอันไว้ซาเปโรติยากันเดอร์เจเยซูรมิงะอาเมนอินปาเองตุนิงฮิวาตรงกระทางขัดลิมไอ้นี่ฮีคริสต์ตรงกระทัสิกยาระตูเมโมนางคริสต์ตรงกระทัสิกยาระตูเจโมเกย์คริสต์ตรงกระทัสิกยาระตูเองโมที่เฮนี่เลยมันรัดซาจังเงินreminder อินแค่กับปัวมันรัดสุมโนริตีนาตรงกระไฮรอนเกตรงกระทันิวริสิกนิติฮีอเดกาเบกรุปคอมเพรมสุงะเซนจูรีกำหังคอมโยแมนกุมไรแค่กำหังกุมสมรุกเลสกำหังให้กุมสมรงากำหังให้กุมสมนิเลรงากำหังให้กสินเป็นอะคริสเตียนรุกโยแมนนิจังยาร์ขันตูเตค่ะอเวมันเทสิขณะมันดิกสิเขาออกยมมันที่จุกดานโฮมนุ่มประเทศตรงที่จุนรีไลซ์เซงกับหุยตีฮีมิรกิวินิมรัดจังยาร์ขันบ้องขัดลิมนิเลยเทซานิเลยมันรัดซาจังนุ่มรังไงสุมนกรีตินาอเวไอน์ที่กจังสิอาค่ะฮิวาหินตุนิงไอนินเลยจุงะนิริงคูประเทศนั้นละหับซาปิกเมนะหิงกังว่าพานิละมังตอร์นิติฮีประเทศยาราเกติฮีมิรกินิเลยมันดอนสิกติกตักเซนอุลนายเซงพากระทรฮีจังมันเลยพากะฮีและของสิกตักมนูตีมิรกิบนี่เลยมันดอนสิกตักเซนเกนุกมันดอนอายัดขวลายาพาเลยกะหุยเฮขวาขัดตูน่าฮิเลนเฮมันดอนพาเลยจูกระจามเฮริโอมันขวลายาพากะหุยขัดตูนิงหินละของลงเลสิกตังตีมันดอนนักเกโอกตักษาขันขดิงนิเทนุมรัฐาสิกะคริสต์สิกยาราตรงกทัสิกยาราเกยตุเองโมอินทัดมีให้ในกันจูจามนอมโมที่หิมตรงเทงนิมุกตุนิงกันยาเล็กตียุงที่มาทักสิกจูอันนี้นิเตยทรักนิตินาตรีทรักเป็นเมนิลมกะเกเฮนข้าพเจ้าข้าเวยุรีริกติเกเอฟฟิเชียนกรุอาคานีนะจังอินซูพอลินคริสต์ตรงกับทัศสิกยาระเกฮีตัวเองโมที่อาริมันเจนค่ะนังเลเกนุมตัวนี้คริสต์ตรงกับทัศสิกยาระนังเลเกฮีตัวเมโมที่ขันสมริกติเกกอสเปลสิกยาระเกฮีปลายกับจังเองเกที่พอลินข้ามุนขนาดนี้ฮิเปไอ้นี่ฮีนี่มาหัดสิงคัดจูเกฮีคริสต์สิกยาระปลายคริสต์กัลหังกัดเองเกคริสต์เมสเซนเจอร์เองเกคริสต์รีเพรสเซนเททีฟเองเกคริสต์สปอคส์แมนเองเกที่ฮีนี่เข่งปะดะนี่โลปัดสิกที่ฮีกระดานนมฮิวาฮิลฮัมกะเกยโอจาริเวเรนพาสตอร์ติรุขันตรงทิ้งในดาปิงมักนี่เข่งปะดะมินูมีปากะสิงกะเลนนี่เข่งปะดะคริสต์สิกยาระเกยฮีตัวเองโมเกคริสต์ตรงกทัสิกยาระเกยฮีตัวเองโมเกตีตุนิงานี่ตัวปิงแค่เกไกเตยสุดค่ะนี่เลยมันดอนสิสิติกะตักเซนคริสต์สิกยาระไอนี่ฮีแอมเบสซาดอร์มันอติซาบตรงนี้ติเล
amakal hang katheng representative government and ambassador atira changin chu amaka nira huda ga si okay India rahuda Bangladesh example in kada ambassador in kada antir amuna loba country in kada inum kan India ting tong tir niti ga pu kan hiwa hi reng hai ruler hai anmani tangen si khawakana omchen ga su hai moke sakhi watosi hiwa mok na ma icham cham na min atir chang mak Tronga dik, tronga tra, haikaron sik. Kanchu hina pura tronga tra kaman thei sik na. Government bega physical taksa big be ni ti changinum. Tuni rakha sik nireng Kristan ai ni hi. Khawa kha angen senamen ke. Krista tronga tra sik yara nang hi. Kangen se che do ani ti na kha. Khawa kha ini ni mang hi mak sik ti ka kaman hoi. Khawa kha ying te an sumri ka ti ke. Kristen hai kar hin. Mi en hi alop ani en divahina polin atamadu pening kharin clear cut aman thing numin kharin Romans Gentile niti sigeke anman in Christian ay khwaman en hai Jewish the Judaism hai anman in Christian ay khwaman en hai Tika Almani mandonan ju Roman Saint Christian hi Almani hi Jewish sex Judaism religious matter Almani hai group hai Pharisee Sadducee say Khawa group hai do Almani hi teaching kan Roman Saint kan Christian hi anan me Jewish no hen Christian hi khwaman anmen nitia Christian hi heretical group say ke anmani alobai ke heretical nitikar kan which traditional religious teaching in every different form that is generally not accepted by all Mayamin hai mokathasik tia nitari ga loma kai anmani group in khat alhop hai ke heretical group hai ke titi anmani nokhin jewi saying Christian anan no nipu polin hai mori khawa khan Christian hi neither jewi sect nor heretical groups atike Anmani Christian hichu Anmani newly entity group hai ke newly entity group hai ke Christian hi tichu the church the body of Christ Christa pungkhat kachang khatu gai ke khai kha tun ma sem ni tinchu composed of Jews and Gentiles Romans niti Gentile hai le Jewish Judaism Jews and antasem Christian khake ama hi neither Christian hai hi Jewish sect changmak hai khancho heretical group changmak hai khawa khan mani nengena man chen hum kha kadik ta khawa kha ada pe hai alai ka theng sa khanum polin ar hing khat kom khachu hai monitia hi Jewish hai Jews hai le Greek hai hin Pathene khwaman ta yong ti khanum alai ri man chen pe Jewi se hi katam lang Bible nim huchu scholars katam hai ke Greek hi akatam langa philosophy hai ke Jewi se hin pathen hi hai khwaman jong ni ti changin chu Trotor mak tunin lak Trotor mak tunin lak antamadu Trotor mak tunin lak example dili Yesu Kristan miracle ato hai hi an kan lak hi hi wa yan mani ka chang no mai hin wang in khat changa Trotor mak tunin lak hi tloa pathen yong mandona kan ko men mani
Greek hey Gentile group niti no kain he khom pathen an jong niti no an mani no an sing na wangin an man ren na wangin pathen yong an man ren na wang khan pathen yong mirin ka sing yo meniti hi pathen si hai tele mak mirin rathani ne uniti hi pathen si ka hai tele chang khawayara we human being needs God's power. We human being needs God's wisdom. I need to patent the Taranaka. Niyonke, Rataka Darkarman. Patent sing the Darkarman. When you put Paul in, cross Akati, Jesu Christa, cross strong Arona, Kainizu Kawaka Kantarhike. Nangi hater he get to Kaini Mahatmo. Takani hate some Majunatika, cross strong Kantarhiasion. Tira Tora, Aka Hinokpa, Saki get the look. Katra Himanching. Mininka sings in my contra moccasins, Paten Kakoni Park Torsi. Paten Lenji Katunma Mutors. Paten Singi Katuma Park Torsi. Paten the Takatuma Park Torsi. Kaka Miring Katwangan, Paten Jon Tihayan, Lion Humak me. Tigan Chen, Tani repeat. Example in Kara. Sealing in Saipui sealing says Saipui Kalan Heria. Relation in Saipuyom Nalekom Siktang Manu sealing. Amasi Saipui to Kiapayo. Kavaka Puman Kani Miring, Paten Lena Hayoni, the Harmony Niban Torsi. Kayara Kai Sena Namanani Seton Mokini. Kamalung Mandol and Nimalung Mandarki. Patening a turning at the hip. Jesu Christam Sunday heading. Nanging kay sina Seton Mokini do Atiman. He was Saki, he tuning in. Kay he Christa Siga, Akalanga Tranging do, Ti Minu, Mipa, Misanuak Sareta, Nikang, Pada, Nilayman Natunga Mand, that no grey, Mandan, Sumriti, I like Tika, Kataidan Humke. Patel no said Marina Hingrap Kalen, Ulana saying, Paul in Manum, Kay, Christa Sigjara, Akalanga Tranging Atitorin. Nang lekaine kem Krista sigyara kalanga thengeng do ai ni kenga Krista sigyara kalanga theng do titor mag min maula na ese hi ni titor sike bong kalim ni ring sai apik man niti sigyo katoi tek ni ring khu hi tuning la hap sapik man pathen tong ni la hi thai ni la rangai he ni lam ga kai he ni riveren he ni pastor he katam ta ani man sen hi wa katoi tek ring khu sung hin pathen siga khawa kha ke ni e na lo ni mi chang na lo Krista sigyara ke hi apala yeng do ti kha kha manghi magri ti hing ti kadanum ulana iseng pathen in miraki bhi ani mangnu akasin akalen amaneng hai tiom ani mangnom patti hi tong thenga khanum nimu khayara consider your calling brothers ulana iseng pathenin amang numna che aman abek na chikha tuning na ve mandon atatimen khawla khan kai khongang ma mieng mo nang khongang ma mi che mo tuning ni sina tuyan put tuning tungan yong kom nisti esahin pathenen hai tuk re malung sat meti nilai marhat pasini sunga nitaksa nuhanum re tharinum minunum mi panum lam ga kai sang lam kai ni sang makin ni kheng par pathena lung sat menti hi ke khawa kha ke polin the essential in life ati the essential thing in life nering kha maruka chang pen akaron pen ni man rachi ke chu not what we can do for God, but to realize what God has done for us. I need potential kaseng ni tloto jo tina kachang mak ta patenin karing kuhi tuning katlunga atong semeng atong ompuyeng atong pieng naila ho singna themna rathara na damna hi rakibi he realize mandon subtraction. Patenin ay nisik atopik meka kontra makalen kalur ti kamandon sut traksik hiwa hi ulanay sing kawa kake
pathen chini tlo tor jo ni tin ting kan chang ma ga pathen in kai si hai ma topic eng tuning ka tong kar hing khu hin kai ka mar hat nangum na mar hat sik ni khenga ni lei mar hat sik ti ka tak se iwa hi saki ka chang sik men ke ulana hi sing pathen na mang num na mai hing rabin in sang kalen ti hi khawayara tuning hin hai ti ai ni chang mak me ti lo ya mak pathen in game amin khat siga asaki ke klosiga angen sieng do tihi manghi magri katin khake ni naka sinan pura akalen gatlunga pathen amang he ya le kom hai tong moro ni nenum tong tap thar ni nenum hi ke sin tu ya mang he hing ya kom he upan hong chang sigan wa mom hin ya kom he nuare thar la ya mom hin ya kom he tihi bible kan chane kan niung tei ne mo ni lai mara chikti ka tak sen kho ke khai kar khan kim ka yaweng ti hi manghi mari ka tinum ulanai seng kem pathenin amis inkara akalang ka thleng inkara ada eng do akade eng do ke hi krista kalang ka thleng eng do ti hi ni manghi maksi hai ti ni lai chang mak na munan pura tuningin miyong man chang yo man ke from nothing to something aga chang yo man ke from nobody to somebody aga chang yo man ke di komrem sunga saramen ke migatom men ke sinatham na ting ni wa ni tinum khawa khatinum eng tuningina kalena ka singhai kara di komrem sahin yaung ka sukai government karon kara hin yaung ka sukai pathenong ka dai hei hi pathen ani mangnum na kha khatam lokti na kani muke tun malam hangsing ni sani nai nu hare thar heng yalako khair pathen ke amang numeng amang na mumneng munakhan pathen saki ka sang seng ti hi le man that pet na chung khan man than ori ka ti ke example ka toy ting khera God trained Joseph in the desert to use him in the palace. Example ke. Nilai manhasik. God trained Moses in the palace to use him in the desert. Hai tisang. So. Lengoi rama. Hai kat lawai raman puda. Nioma sanginum. Pathene na bangarong atinchu. Reng kono kan oni mang tortika Joseph thuming kan ni moke. Dijaran puda palesa khongka. Kana reng kono nelina ma changinum. Pathene nang ju sot nga ka sei chedo ani ti changichu. Moje si reng kono angolen ke jiba. Taka dijara amhang ti tuningin ni musudak. Nangum kem khawaka ni mangnum ke. Ni missionary evangelist kom na mun hui ma ka hui ka tha thamak tine sikai ti changmak tuning ka tan pen men kom ram sa tuning missionary ka thanang ni vai hai ka tan men ninu ni pi hen jingkara samsa handful of rice pathen jan hai tuk su missionary tuning ka tung ta samak men hiwa hi akaring church kat ni jangga tuningin ni musudake hi patheni man paks kha patheni ni mangna munakhan amun ka hui hui mak ka thathamak wan hai titine sim patheni na mangnum pach nai suwa mangnum che naven na sira mangnum che nalai kaya naram natuya khanchu naram rekharam amangnum ne hin ya lai kom khawa khake aini hena ka chang tor sing hike ulanai seng pathen lung sa nai hingrap kalen pathen na ka deyomen pathen ka lang ka thang yomen iti hi mok nam chang mak man pathen wara ka siomen ke pathen ka lang ka thang yomen krista ka lang ka thang yomen iti hi krista wara ka si group yomen ke example ingkara thaso binga wara nei chang mak Kanyan puda waran muke. Kanyom lai seng khahi magawar ke. Krista ko mai kha akawar hai sike. Krista kalang gathengeng ke katia akawa mir ki beka.
Krista war kan aman war hai sik Krista kom mag yo kha war kan kom mag le nang ting yo kani ko ma ju tha kan ga war sing mo Krista na ma siga aka de yo me ni om nam hun kha hai mo ke kha ke kina ma de ra ka da kai hai ti chang meng ti ne sik chang pathen na ka de na hum che mun khan khawayara akas mohai akapang hai rakha ka tom hai khana malung ka ku immunity pathen ani mang nom ayar cho ka nei hai ratha ka nei hai akas sing hai manjak na second pathen nang lakam hai ti sang mak meniti kam amang num mati hi mandon sut rikatin kai hai ti maran meng tinasana hai ti mandon lana nei magri pathen na mang numeng pathen he habi na mang numeng ti manghi magri kati numa ke ol nai su pui hai hi ke tuning pathen lung sanan niring khola hab sapik mena pha khui pha ka thani la chen tori pathen lung sanai hing rabin kalen ti hi ni hai musu da ke khawara pathen ami alung sadai hi pathen ami alung sadai hi hing rabin da thon ma pathen yaw lo nang ke hai ti lo thon ayar chukai yaw lo nang ni hai ti lo thon mak tun gospel khan yan phal khan jon khan pathen yaw lo ni hai ti lo thon mak men without him we cannot without us he will not ati tong ka kom ke pathen yaw lo ni hai ti lo thon mak men khana pathen ai ni yaw lo am tun tlo ma ai ni darkar ka changar men ke akina ma ka ri ka pokhan hi jiba tumam hang Moses pathen nam hang Elisa matama atam hang ai ke pathen ai ni yaw lo tun tlo mak ti kham an la ai nim pathen yaw lo hai ti tlo thai mang tuning pathen ya ramen ti hi lei mar ne chu man that chadi ti kha ying ti ka tai dan hum sa ke khaw ya pathen lung sa na me hi grabin kalen ti hi nikeng pana ni lei man that ni lei musik ti mandon thei ke pathen lung sa na krista kalang ga thangin khedenga pathen lung sa nen hing grabin ke hi om puyeng nu pathenin ami siga ai dayo man angen se thayo men khadhi nalake niman ran maga tu manum patheni jo rathana na ka pek chui do Isaiah 45 kan yung an part nangin nanim ran maganum rathara den jo kai ka pek hai tura pathen lung sana kalenyum ulanai sing kana kater ni hong chang ni sama hong bang gatuam kai ju ka tinta se do pathenin khar khana timen saya kan yan part Deuteronomy na nukle ke nangi masum mak chening dam dalhon mak chening pathen kalang gathang hei tuning pathen siga Krista tong ko thasik yara palai ka chang ai ni hi pathenin adal hon mak do masum amasum mak do tika Deuteronomy somthun ka kan new ana changin cheni mu ke Second Chronicle kan yan changin chu pathen lung sana alien ja ka ying ti kai da ke ainin pathen in hai pathen neng ni akom sigmenti ka ka pathen neng ni om lai seng pathen ainin heng kom do ni dalon adalon me ti hi tong theng kan sak kar ni pu james sin pathen nai ri ulanai su pu hi pathen nai ainin aman heng nyomi chu aman ainin heng ko kake nang ni kai nang nanom thaga katong nang ni su om thaga changi chu gospel ani muka ni wa samai tem kake ulanai seng tuni pathenin nang le kai abek sut men angen semen ama kan hang gathang men ke ti mi hai nani ana changnu mi hai an nakhan aini semak kina ma ka ri ga pokhan tuning ni hindu hai manipur hin ni tia changin chu Christian me hai an mani ana kina gri ga jiu se ni ti ga pokhan
อันมันอเมริกาประเทศกูยังเกเวสเทิร์นกรุ๊ปยังเกอากาศที่กูไม่เกแต่ก็คริสต์อาก็งิรินเฮ็ดมีขันจูอามาฮาวกิลายสุนัตเตอเมริกาลายสุนัตเตอันตีตอร์เกเฮียมิดเอ็นไม่ฮีตุนี่มีเห็นเต็นไม่ฮีเขาว่ากันนั่งเล่นคริสต์ครอสตรงค่ะแกฮีคริสต์กำลังกัดเชิงเองดูทีนี้ค่ะกังงับตักขันนี่ที่ตอร์จังอินจูนี่จังตอร์จังอินจูประเทศมาริดนั่นไม่ข้าเสียงอันรีค่ะนั่งเล่นให้กิโลมันนี่จันมักซ์นี่จันสิอาดามองปิกมันกี่ประเทศนี้น่ะดาลอนเฮร์มาชูมอามานี่นิยมไล่เช็คประเทศไหนนี่ก็มที่ฮีมังฮีมังรีอุลานาอิเซงฮิวาฮีเกตุนิงเกฮีคริสต์ตรงกับชัดสิกาตัวเองโมเกนางฮีคริสต์ตรงกับชัดสิกาตัวเจโมเกไอ้นี่ฮีคริสต์ตรงกับชัดสิกาตัวไม่โมเกที่กันนี่เลยมาเรนจุกมาเรจันนุกรีตินยาระฮิวาตรงกับทรังกันนี่นิลิมีนิริทัยขมาไอ้สับมินตัวมันเกนี่เกจุงกับประเทศนี้มหามจัดวางอาปิกเมนจังระสอAmen. Anu apa aman thairo nasa kay Jisu lung se na trong ka tra ring na nei lo ka ring ko hi an chai sing mo ring na nei lo ka ring ko hi an chai sing mo
se na trong ka tra ring na nei lo ka ring khu hi an chai si mo ring na nei lo ka ring khu hi an chai si mo anu apa aman thai ro koi khar rup chu na sa ke hi jisu lung se na trong ka tra